ба кулли тамошобинони шабакаи барнома Сӯз ТВ хуш омадед ба канали мо. Ман бо шумоям Ҳақназар Далел. Хоб тамошобинони азиз, имрӯз ба ман як дӯстам бисёр хоҳиш кард, ки тарзи баромадан аз гурӯҳи иморо нишон диҳам ва ман мақсад гузоштам, ки ин роҳи усулро яъне ки ба шумо ҳам чикор кунам, нишон диҳам. خب حالت‌های می‌شود که ما را بسیارتر گروه‌ها یعنی که خلل می‌رساند وقتی که همان پیرده چیدن اینترنت خودمون را گیران می‌کنیم، اس‌ام ها بی‌نهایت زیاد می‌شوند و نمی‌توانند ما در تلفن کار خود را انجام دهیم. و برای برآمدن از این گروه ما باید چیکار کنیم؟ و باز یک چند سکرت نوی دیگر ایمو را در اینجا نشان می‌دهم. چطور از چون اسپیسک خودمون را چیکار کنیم؟ براریم و دیگر نوی سکرت ها رو نشان میدهم. خواهش میکنم ویدیو رو تا آخر تماشا کنید، لایک بذارید در کانال ما و ابونه شوید تا اینکه از ویدیوهای دیگری ما خبر شوید. خب ویدیو رو تماشا کنید. خب برادران گرامی، چطوره که با شما فهمانده بودم، اویدی یک چند سکرتی ایما معلومات میگیرید. برای این باید ما چیکار کنیم؟ سکرتی اولین ما این میشود چطور ما از گروه های ایما خودمون رو براریم. حالت های میشود که با ما در گروه به نهایت بسیار خلل میرسند. اس‌ام ها به نهایت زیاد میشوند و نمیتوانند که ما در تلفن کاری خودمون رو انجام دهیم. اس‌ام ها به نهایت زیادند. من باید از این گروه باید چخیل برایم. مثلا همین گروه مرا خلل میرساند، میدارم در اینجا 3 نقطه در بالا زیر میکنم. удалить история чата. این به ما کمک نمیرساند. برای ما تنها ویتی میبریم автомати از گروه ها برآمده شد. و باز یک سکرت نوی دیگر این است که حالت های می شود ما رو یگان دوست و رفیقمون با چورن سپیسک برای خط سیاه داخل میکنند و ما نمیتوانیم بعضی یعنی که سخن هایی که به نهایت مهم است باید روان کنیم، یگان اس‌ام های مهم است باید روان کنیم، اما روان کردن نمیتوانیم. برای این ما باید چیکار کنیم؟ با این ما داخل میشویم، در بالا زیر میکنیم نصرایک اکانت ایمو удалить اکانت ایمو، یعنی که اکانت ایموی خودمون رو удалить میکنیم. удалить و بعدا از سر نو، یعنی که حالا من удалить میکنم. وقتی که удалить کردیم از سر نو باز با همان رقم ها ایما را میکشیم. در این حالت ما از روی خط سیاه میبریم و میتوانیم اس‌ام دیگر رو نویسیم. و باز اینجا یک سکرت دیگر است که دوستان گرامی، ما میخواهیم که کی ما با ایمو بار آخر داخل شدیم کسی نفهمد. برای این به نصرایک که داخل میشویم با کانفیدنسیالنس. خب پس نیاز و سیتی اینجا داخل میشویم، با واسه که ماندیم همه میفهمد که ما کی با ایمو آخران بار داخل شدیم. ما کانتکت که ماندیم، رقم هایی که من در ایمو سخنین میکنم، تنها آنها میتوانند که فهمند که من کی باری آخر با ایمو داخل شدم. با نیکتا که باشد کسی نمیفهمد. خب بعدا به قسمت اصلی کار میگذاریم، یعنی که چی طور ما باید به نمر ایمو رو کشویم. میتوانید در دوام ویدیو تماشا کرده فهمید که این سکرت به نهایت مهم است. رفتیم. پیش از آن که کار را آغاز کنیم به شما میگویم که برای به نامر کشیدن ایما به ما یک پروگرام لازم است
номаш SafeUm аст. ин программаро аз Play Market скачат мекунем ва установка мекунем. баъд аз установка ин программаро мекушоем. аз ин ҷо разрешишро пахш мекунем. боз разрешишро пахш мекунем. боз разрешишро пахш мекунем. дар ҳолати аввал мо логину парол надорем. барои ин тугмачаи регистратсияро пахш мекунем. регистратсияро пахш мекунем. акнун логин пароли худро фикр карда дар ин ҷо мегузорем. яъне логине мегузорем ки дар ягон ҷо ҳамин логин набошад ва паролро дилхоҳ интихоб карда метавонед. нигоҳ кунед. акнун тугмачаи адпрайдро пахш мекунем. каме интизор мешавем. акнун тугмачаи начат пользоватсаро пахш мекунем. баъд аз ин мо интизор мешавем то ин ки регистратсия ба охир расад. акнун регистратсия мо ба охир расид. хоб барнома кушода мешавад. баъд аз ин ҷо тугмачаи разрешишро пахш мекунем. акнун боз тугмачаи разрешишро пахш мекунем. хоб баъд аз ин ба настройки медароем. акнун нигоҳ кунед ки дар ин ҷо барои мо як сейфнам дода шид, яъне ки рақами телефон дода шид. ин рақам ба мамлакати Латвия тааллуқ дорад. ба воситаи ҳамин рақами телефон мо имои худамонро регистратсия мекунем. акнун ба ғайр аз коди давлати Латвия яъне 371 дигар рақамҳоро мо нусхабардорӣ мекунем. нигоҳ кунед. ин рақами телефонро мо нусхабардорӣ кардем. акнун чикор мекунем? бо диққат тамошо кунед. агар шумо ягон маротиба имо регистратсия накарда бошед, метавонед имои оддиро скача кунед. агар шумо якта имо дошта бошед, боз барои иҷрои ҳамин кор боз метавонед дар телефонатон имои дуюмро ки имобета ном дорад метавонед аз Play Market скача кунед ва установка кунед. дар ман ки як имо ҳаст, ба ғайр аз он боз як имои дигар скачат кардам, яъне имобета. ман ҳамин имобетаро бе рақами телефони худам акнун регистратсия мекунам. яъне ҳамон рақаме ки программаи SafeUm барои ман дод, ба воситаи ҳамон регистратсия мекунам. хоб, рафтем. давом медиҳем. акнун имобетаро мекушоем. аз ин ҷо тугмачаи разрешидро пахш мекунем. акнун аз рӯйхати давлатҳо давлати Латвияро интихоб мекунем. барои он ки ҳамон рақами телефоне ки SafeUm барои мо дод вай ба давлати Латвия тааллуқ дорад. нигоҳ кунед. аз ин ҷо Латвияро интихоб карда пахш мекунем. акнун давлати Латвия интихоб шуд. дар ҷои рақами телефон ҳамон рақаме ки мо аз дохили SafeUm нусхабардорӣ кардем ҳамонро мегузорем. акнун птичкаро пахш мекунем, яъне тасдиқ мекунем. аз ин ҷо боз тугмачаи океро пахш мекунем. каме интизор мешавем. хоб барномаи имо барои мо дар ҳамин рақам код равон мекунад. нигоҳ кунед. баъд аз омадани код он кодро гирифта дар дохили ҳамин имо мегузорем. яъне он код ба ҳамон программае ки SafeUm ном дошт ба ҳамон ҷо равон карда мешавад. нигоҳ кунед. акнун код омад. мо аз болои ҳамин сообщенида пахш мекунем. барномаи SafeUm кушода мешавад. дар дохили вай коди имо ҳаст. хеле ки мебинед дар ин ҷо имо код яъне 6507 яъне ҳамин кодро дар дохили имо боз дохил мекунем.
санҷиши код меравад. баъд аз санҷиш барномаи имо кушода мешавад. нигоҳ кунед. аз ин ҷо боз тугмачаи разрешидро пахш мекунем. баъд аз ин нет нисечасро пахш мекунем. акнун имои нави мо бе рақами телефони худамон регистратсия шуд. нигоҳ кунед. бо ҳамин тамом. акнун худ шоҳид гаштед ки чӣ хел кори осон будааст. шумо боз метавонед ҳамин программаи сейф-умро скачат карда аз Латвия ягон рақам гиред ва метавонед дилхоҳ имоатонро ба воситаи ҳамин рақами латвиягӣ кушода кор кунед. агар видео ба шумо писанд омада бошад ҳатман лайк гузоред ва канали мо обуна шавед. моро дастгирӣ кунед.